مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ना कोई आप जैसा था ना कोई आप सा होगा कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम दलीले जिंदगी वो है कमाले बंदगी वो है कोई भी दौर हो उसमें मेरा जे आदमी वो है वही সাদা ভাত নিয়ে দিলে খাইবেন আপনি টাকা দিব নাকি আপনি কিনে খাবেন টাকা লইয়া দিলে আমি খাইতে পারি বাবা আপনি খাইতে পারবেন টাকা দিলে খুশি টাকা দিতে পারবো কত দিলে খুশি হবেন আপনি আমি দাদা আমরা তো মায় আমি কাছে আমার হাত হরি যেতাম এই হরি যেতাম দেখছেন জি এরা এই জ্ঞান মক্কার মতো মক্কা আবাসন করতে গিয়ে আমার সালাম খুশি তো আপনি খাইবেন তো ভাত আমি আমার ছাড়া আমি খাইবো না ওরা সব করবে হ্যাঁ